नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। बृहत्तर आसाम बेंगोली उन्नयन समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा सिलचर शमशान घाट में शव जलाने की चूल्हा बनाए जाने की मांग पर कछार के जिला उपायुक्त को दिया गया स्मारक लिपि। छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा लखीमपुर क्षेत्र में पर्यावरण के संतुलन बरकरार रखे जाने के लिए लोगों को किया गया जागरूक। जिला प्रशासन से कदम उठाने का किया गया मांग। सराय के विधायक आमिनुल हक लस्कर ने पश्चिम सोनाई क्षेत्र में 55 लाख रुपए के विभिन्न प्रकल्प का किया अनुष्ठानिक तौर पर शिलान्यास। जल्द से जल्द शुरू होगी निर्माण व संस्कार कार्य। लोकगीत के कलाकार कालिका प्रसाद के 50वां जन्मदिवस विभिन्न कार्यक्रम के जरिए किया गया पालन। डीआईपीआर विभाग के कार्यकर्ताओं को उद्योग से संपन्न हुआ कार्यक्रम। नौकरी की स्थायीकरण बकाया तनख्वाह प्रदान के मांग पर सेविका संस्था द्वारा आयोजित बंद हुआ खत्म। विधायक कमला के देवपुर कास्ट के प्रयास से चल रही है कई मांग। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। बृहत्तर असम बेंगोली उन्नयन मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा सिलचर के शमशान घाट में बिजली से जुड़ी एक चूल्हा स्थापन किए जाने के मांग पर कछार के जिला उपायुक्त के जरिए मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को एक स्मारक लिपि प्रदान किया गया। गौरतलब है कि स्वास्थ्य मंत्री हिमंत विश्व शर्मा को भी इस संदर्भ में जागरूक करवाया गया। सांसद राजदीप राय तथा दूसरे कई हस्तियों को भी इस संदर्भ में जानकारी प्रदान किया गया। इधर कोविड-19 के चलते जहां कई क्षेत्र में कोरोना वायरस के शिकार होकर लोग मारे जा रहे हैं, तो इसी दौरान सिलचर के शमशान घाट में शव जलाने के लिए लोगों को वक्त ही नहीं मिल रहा है। लगातार मौत की वारदात होने पर शव जलाने से जुड़े लोग बेहद परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। हालांकि करीमगंज जिले में बिजली का चूल्हा स्थापना कर शवदाह का व्यवस्था किया गया है, तो इसी दौरान कछार जिले में बड़े पैमाने पर शवदाह की जरूरत पड़ने पर इस क्षेत्र में बिजली के चूल्हा न रहने पर उन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस संदर्भ में जल्द से जल्द बिजली से संपादित अंत्येष्टि क्रिया कार्यक्रम को अंजाम दिए जाने के उद्देश्य को सामने रख बिजली का चूल्हा स्थापन किए जाने के मांग पर बृहत्तर असम बेंगोली समाज उन्नयन समिति के कार्यकर्ताओं ने कछार के जिला उपायुक्त को संदर्भ में स्मारक लिपि प्रदान किया और मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। इस दिन के इस कार्यक्रम में जाने माने समाज सेवी तथा संगठन के सभापति स्वर्णाली चौधरी, सुकांत राय व दूसरे कई हस्तीगण भी मौजूद थे। नमस्कार জানাই। আমরা শহীদ কনকলতা কমিটি থেকে আমি সভানেত্রী, কাছাড়ের সভানেত্রী আমরা এসেছিলাম আজকে ডেপুটি কমিশনারের সাথে দেখা করতে। হ্যাঁ, আমরা জানি যে রিসেন্টলি উনি নতুন জীবনে প্রবেশ করেছেন, অটোমেটিক একটু দেরি তো হতেই পারে আসতে। তো আমরা এখানে এসেছিলাম যে শ্মশানের ইলেকট্রিক চুল্লি একটা বসাতে হয়, ইমিডিয়েট বসাতে হয়। এর জন্য যে শুনেছিলাম 1 বছর আগে রূপম সাংস্কৃতিক সংস্থা মিউনিসিপ্যালিটিকে দিয়েছিল, কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটি থেকে সেই চিঠিটা যায়নি বলে ওদের এখন পর্যন্ত মানে সেটার কোনো রকমের কোনো সাড়া হয়নি এবং আবার ওরা চিঠি দিয়েছে ডেপুটি কমিশনারের কাছে। এবং আমি সেই চিঠির একটা কপি আমি আমাদের এমপি মহাশয়কে পাঠিয়েছি। কিন্তু আজকে আমরা এসেছি বৃহত্তর বাঙালি আসাম বাঙালি মাইনরিটি কমিটির উন্নয়ন সমিতির মহিলা কমিটির সভানেত্রী আমি ওদের সাথে এসেছি এই একটা ব্যাপারে। কারণ করোনা আগামী শীতে, আজকেই পেপারে দেখলাম, আগামী শীতে কিন্তু প্রচণ্ডভাবে বাড়বে। যেটা আজকে 1 লক্ষ আছে সেটা শীতে হয়তো 3 লক্ষ হতে পারে। আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী আজকে সেটা বলেছেন। তার জন্য
যে মৃত্যুর হার এত বেশি বেড়ে গেছে যে আমাদের শ্মশানে যে 2-4টি ছেলে সেই সৎকারটা করছে, যে 2-4টি ছেলে, ওদের প্রচণ্ড পরিশ্রম হচ্ছে, প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে, এরা খাওয়ার সময় পায় না। রাত্রির ভোরবেলা যখন গিয়ে খেতে যায়, খেতে যাওয়ার পরে দেখা যায় যে ওদের খাওয়াটা নষ্ট হয়ে গেছে, তখন তার কেউ খাওয়া দাওয়ার নেই না, রাত্রিবেলার খাওয়াটা ওদের হলো না। দিনের পর দিন ওরা এইরকমভাবে কষ্ট করে যাচ্ছে। কিন্তু ইমিডিয়েট আমাদের এখানে যদি একটা ইলেকট্রিক চুল্লি না বসানো হয় আমাদের শ্মশানে, তাহলে কিন্তু মারাত্মক ব্যাপার হয়ে উঠবে। ব্যবস্থা না করলে নয়। এইভাবে চলছে আজকে শ্মশানে বসতে, দিনে রাত্রে জ্বলছে, কিন্তু ওটা তো 3.5 ঘন্টা 4 ঘন্টা লাগছে, ইলেকট্রিক চুল্লিতে এতটা সময় লাগবে না। কাজে এবং আমরা আরেকটা এতে আমরা একটু আশ্বস্ত হয়েছি, তুমি বোধহয় জানো সেই জিনিসটা প্রবাল, যে একটু আশ্বস্ত হয়েছি হয়তো আমাদেরটা মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এবং আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয় আমাদেরটা ওদের কানে পৌঁছাবে, করে দেবেন। কারণ আমাদের ডেপুটি স্পিকার আমিনুল সাহেব, উনি অলরেডি সিএমের কাছ থেকে একটা ইলেকট্রিক চুল্লির নিয়ে এসছেন, প্রজেক্ট নিয়ে এসছেন। সেটা হলো মেহেরপুর অঞ্চলের জন্য। শ্মশানের জায়গাও রেডি আছে ওদের, কিন্তু ওদের কিন্তু শ্মশানে ওদের যেরকম খুশি মানে করা হয়, উনি কিন্তু অলরেডি মানে সেই প্রজেক্টটা নিয়ে এসছেন এবং ফান্ডও উনি নিয়ে এসছে, পেপারে দিয়েছে। তো আমরা সেই জন্য খুব মানে আশাবাদী যে আমরা, আমাদের মনে হয় আমাদের এই কথাটা যদি তাদের কাছে পৌঁছায়, মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে এবং আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে পৌঁছায়, নিশ্চয়ই এটার ব্যবস্থা করবে। যেমন আইসিইউর প্রয়োজন, যেমন বেড বাড়ানোর প্রয়োজন, আইসিইউর প্রয়োজন, তেমন ভেন্টিলেটর ইনস্টলেশনের প্রয়োজন, তেমনই ইলেকট্রিক চুল্লির প্রয়োজন আমরা হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকে। নমস্কার, আমাদের কথাগুলো আপনারা পৌঁছাবেন এবং আপনাদের মিডিয়া ভাই একটু কইলা আজকে বৃহত্তর আসাম বেঙ্গলি উন্নয়ন সমিতি কাছাড় জেলা কমিটির তরফ থেকে আজকে যে মেমোরেন্ডাম আমরা দিয়েছি, এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আপনারা জানেন যে আমরা এখন কোভিডের সিচুয়েশনে আমরা এতভাবে আমরা পৌঁছে গেছি যে আমাদের ম্যাক্সিমাম মৃত্যুর হারটাই বেড়ে গেছে। কারণ আজকে পত্রিকায় বেরিয়ে গেছে, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলে দিয়েছেন যে মৃত্যুর হারটা আগের থেকে বেড়ে গেছে। তাই শিলচর শহরেও আমরা দেখেছি অনেক মৃতদেহ মেডিকেল কলেজেও আছে। সেইগুলাকে এইখানে যেভাবে আমরা যে শ্মশানের আছে এইভাবে করা যায় না। চুলি যদি হয়, ইলেকট্রনিক চুলি যদি হয়, তাহলে কোভিড পেশেন্টকে মৃতদেহ যেগুলো আসে এগুলাকে আপনার চুলিতে হলে অনেক ভালো হবে। তাই আমরা বৃহত্তর আসাম বেঙ্গলি উন্নয়ন সমিতি, বৃহত্তর আসাম বেঙ্গলি উন্নয়ন সমিতি এবং আমাদের সাথে কনকলতা মহিলা সমিতির প্রেসিডেন্ট সোনালিদি আছেন। আমাদের একই দাবি যে অতি সত্বর সিএমের কাছে আমরা আজকে মেমোরেন্ডাম দিয়েছি কপি টু, যে অতি সত্বর আমাদের এখানে চুল্লিটা দরকার। कछार जिले के लखीपुर विधानसभा केंद्र में छात्र छात्राओं के उद्योग से पर्यावरण के संतुलन बरकरार रखे जाने के उद्देश्य को सामने रख हाथों में प्ले कार्ड, फेस्टून, बैनर लेकर लोगों को जागरूक किया गया तथा जिला प्रशासन तथा वन विभाग से पर्यावरण के संतुलन बरकरार रखे जाने के क्षेत्र में हर एक कदम उठाए जाने का अपील किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में छात्र संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने सुबह 11 बजे से 2 बजे तक यह धरना विषम कार्यसूची पालन करते हुए लोगों को जागरूक किया। लखीपुर महकुमा कार्यालय के सामने यह धरना कार्यसूची पालन किया गया। लोगों को जागरूक किए जाने के साथ साथ ये कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर आवासीय क्षेत्र के लोग तथा प्रकृति प्रेमी लोगों ने छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं को सराहना किया है। ये समझना होगा कि हमारे यहाँ पर जो जिस प्रकार की छोटी छोटी हम लोग गलतियाँ करते हैं, जैसे प्लास्टिक फेंक देते कहीं पे भी, प्लास्टिक जो फैक्ट्रीज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से जो धुएं निकलते हैं, उससे हमारे पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है हमें अभी समझ नहीं आ रहा। तो ये सब हमें अभी से समझकर हमें कुछ चीज़ों को कंट्रोल में रखना होगा। हम हर चीज़ तो बदल नहीं सकते, पर चीज़ों को कुछ लापरवाह कम होकर अगर हम प्लास्टिक बोतल्स का रीयूज़ करें या फिर रिसाइकल करें तो शायद इसका कुछ कम ही नुकसान। एसडीसी है, उनके यहाँ पर आने से हमें ज़्यादा लोग देखेंगे, सोचेंगे यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट है मैसेज जानने के लिए। अगर लोग इग्नोर करते चले जाएंगे, और हम चाहते हैं कि आकर लोग पूछें हमें किस चीज़ पर हम ये कर रहे हैं। फ्राइडेज फॉर फ्यूचर आप भी ज्वाइन कर सकते हैं।
सिर्फ और सिर्फ ये कोई संगठन नहीं है, किसी की संगठन नहीं, ये सभी का एक हमारी खुद की निजी लड़ाई है, हमारी खुद की निजी लड़ाई है। तो यहाँ कोई संगठन नहीं है। तो उस बारे में कोई आपका एजुकेशन कोई बातचीत करेंगे आप लोग ना? जस्ट हमारे सर गए हैं अंदर, वो बात करें इस पर, अभी आएंगे तो पता लगेगा। क्या बजे से आप लोग यहाँ पर खड़ा है? हम लोग 11 बजे से हैं और रहेंगे कब तक? 12:30 बजे तक। 12:30 बजे तक। और कहीं आपने ऐसा किया ना? पहले भी हमने किया है बहुत सी जगहों पर, सिलचर भी किया है, ब्रिज के सामने भी हम लोगों ने किया है, हर जगह किया है, जिससे हम अवेयरनेस फैला सकते हैं। पहले बहुत कम लोग थे, मैं भी नया नया जुड़ा हूँ, पहले भी बहुत कम लोग थे। हम चाहते हैं और लोग जुड़े, जिससे हम अपनी पर्यावरण की रक्षा कर सकें। तो आप लोगों का ये कंटिन्यू रहेगा ये? हाँ, हमारा कंटिन्यू रहेगा। आपका ग्रुप में कितना आदमी? हर फ्राइडे हम लोग ऐसे ही करेंगे। कब से शुरू हुआ था ये? ये तो बहुत पहले से शुरू हुआ था। मैं तो नया नया ज्वाइन हुआ हूँ इस संगठन में, मुझे भी नहीं पता था, पर वैसे ही हम लोगों ने भी देखा, ऐसे जो बहुत से लोग हैं यहाँ पर हमारे बराक वैली में अभी नया नया शुरू हुआ है। ये पहले बहुत 2 साल पहले शुरू हुआ 2018 में। और हमारा लखीपुर में ये कुछ ही दिनों पहले स्टार्ट हुआ है। आपका ग्रुप में कितने आदमी हैं? हमारे ग्रुप में टोटल 42 है। तो यहाँ पर तो आदमी बहुत कम है। अभी कुछ लोगों की सब एक्टिव नहीं रहते, अच्छा, आना पड़ता है, कुछ ही लोग आते हैं। लेकिन आप लोगों का ये काम कंटिन्यू चलेगा? हम चलेंगे, हम लोग हर फ्राइडे को ऐसा करेंगे। ये समय कहाँ से आते हैं? आप लोग तो स्टूडेंट है। हाँ, समय कहाँ से आते हैं? आप लोग तो स्टूडेंट है। तो अभी लॉकडाउन है, इस वजह से हम लोग ये कर रहे हैं। अगर कॉलेज खुल गए तो टाइम निकालना पड़ेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। अभी लॉकडाउन है, तो हम अगर चाहे तो लॉकडाउन में अपने आप लोगों को आपका स्टूडेंट की तरफ से सपोर्ट कितना मिल रहा है? आप लोगों को सपोर्ट दे रहा है क्या कोई? हम लोगों को कोई सपोर्ट तो नहीं मिल रहा है, बस हम लोग अपने ही दम पे कर रहे हैं। हम लोग यूथ है, तो यूथ के तौर पर ही अपने कुछ छोटी कोशिश ही कर सकते हैं, क्योंकि छोटी से ही बड़ा हो सकता है। आपका नाम? सत्यमालाकर। सोनाई की विधायक आमनू लकलस्कर ने सोनाई विधानसभा केंद्र के पश्चिम सोनाई क्षेत्र में कुल 55 लाख रुपए की लागत से कई परियोजनाओं का अनुष्ठानिक तौर पर शिलान्यास किया। लंबे अरसे के इंतजार के बाद पश्चिम सोनाई क्षेत्र में मछली के बाजार के निर्माण कार्य तथा छिलकुड़ी फिश मार्केट के निर्माण कार्य शिलान्यास किए जाने पर लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिली। बाद में इस दिन के नागरिक सभा में उन्होंने कई और पहलुओं को लेकर अपने वक्तव्य भी रखे। আপনারা গত 2016 নির্বাচনে আমরা বলেছিলাম পরিবর্তন, আর সত্যিকারের আপনার পরিবর্তনকে বিশ্বাস করে আপনার পরিবর্তনের ফেভারে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীকে আপনারা ভোট দিয়েছিলেন, আর এই ভোটে আমি নির্বাচিত হয়েছিলাম। আর আমিও বলেছিলাম যদি আপনার আশীর্বাদে আমি বিধায়ক হই, এই অঞ্চলের পরিবর্তন হবে। আর এখন আমার ডিএন সিং স্যার বলেছেন, উনি 2007-এ এসেছেন, 7-এ এসে দেখেছেন যে বোরাকাই থেকে এনআইটির সঙ্গে লিঙ্ক কোনো রাস্তা নাই, কিন্তু এখন 7 আপনার 2020-13 বছরের ভিতরে আপনার প্রায় আপনার 9 বছরে কোনো কাজ হয়নি, 4 বছরে সমস্ত লিঙ্কের লোড হয়েছে। আগুন লেগেছিল ওই দিন এসে আমি বলেছিলাম ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে কালকে থেকে কাজ আরম্ভ করো, পয়সা কোথা থেকে আসবে আমি দেখি। কাজ আরম্ভ হয়েছে, স্কুল সম্পূর্ণ হয়েছে, এরপরে টাকা স্যাংশন হয়েছে, টাকা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আজকে বন্ধুগণ আপনাদেরকে বলছি, অনেক সময় বলা হয় যে ভারতীয় জনতা পার্টি আর কংগ্রেস, আমরা কংগ্রেসে আর ভারতীয় জনতা পার্টির তফাৎটা দেখবেন। আজকে এই যে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার আসার পরে জনসাধারণকে যেগুলা যোজনা দিচ্ছে, এর আগের সরকারের সময় এইগুলা যোজনার সঙ্গে আপনারা কম্পেয়ার করবেন। আজকে এই যে করোনার মহামারীর সময় গরিব জনসাধারণকে বিনামূল্যে রেশন দিয়েছে। এখন রেশন দিতে হলে আর পয়সা লাগে না, আজকে বিনামূল্যে চাউল, বিনামূল্যে डाल एयर अनुदान की वजह से हो रहा है, इसीलिए हम लोग ऐसा विधायक हम लोगों को मिला है। तो आगे हम लोग वही विधायक हम लोगों को चाहिए, जो जब तक हमारा काम से देखेंगे तब तक हमारा ये विधायक चाहिए। इसीलिए आप लोग 2021 के लिए आप लोग थोड़ा सोचिए आप लोग, और आप लोग से आशा रखती हूँ आप लोग 2021 में आप लोग अच्छे ही करेंगे।
जाने माने लोक संगीत के कलाकार कालिका प्रसाद भट्टाचार्य के जन्मतिथि के अवसर पर एक बन्नाट भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिलचर के जनसहयोग कार्यालय में जाने माने कलाकार नीपू शर्मा तथा दिलीप सिन्हा व दूसरे कई हस्तियों की उपस्थिति में उनकी प्रतिमूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पण किया गया। साथ ही उनके द्वारा लिखे गए कई गीतों को भी पेश किया गया। 50वीं जन्मदिन तिथि के अवसर पर इस दिन संस्थान कार्यकर्ताओं ने उनके द्वारा लिखे गए कई गीत भी पेश किए और बाद में कई और कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। नमस्कार। आज के বরাকে সুসন্তান কালিকা প্রসাদের 50তম জন্মদিবস উপলক্ষে আমরা এখানে অনুষ্ঠানটা পালন করছি। আজকের দিনটা লোকসংহতি দিবস হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। আইপিআরডি নির্দেশে কাছাড়ের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের আধিকারিক ডিডিআইপিআর শ্রদ্ধেয় সাবিন নিসার স্যারের অনুপ্রেরণায় আজকের অনুষ্ঠানটা আমরা এখানে করছি। অনুষ্ঠানে আমাকে কিছু বলতে বলা হয়েছে, কারণ কালিকা প্রসাদের জন্মসূত্র থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমার সব কিছু জানা, কারণ সংস্কৃতির দিক দিয়ে ওর সাথে অনেকটা দিন আমি কাটিয়েছি। কাজে খুব ভালো মনের লোক ছিল। আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়ু না করে আমি সংক্ষেপে বলছি, তবে আজকের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটা কথা বলতে চাই। পৃথিবীর সব লোক সংস্কৃতিকে আমি শ্রদ্ধা করি, কারণ লোক সংস্কৃতি লোকসঙ্গীত সেই সমাজের মূল্যবোধের কথা বলে, সেই সমাজের ইতিহাসের কথা বলে, সেই সমাজের সমাজ ব্যবস্থার কথা বলে। কাজেই সেদিক দিয়ে কালিকা প্রসাদ লোকসংস্কৃতিকে, বরাকের লোকসংস্কৃতিকে পৃথিবীর দরবারে পৌঁছিয়ে দিতে পেরেছে। তার জন্য আমরা চিরঋণী। আর আজকে আমরা দেখতে পাই যারা লোকসঙ্গীত করেছে তারা পাশ্চাত্য সঙ্গীতের যন্ত্র নিয়ে লোকসঙ্গীত করে। কারণ আজকের দিনে আমরা দেখতে পাই যে লোকযন্ত্র সব বিলুপ্ত হতে চলেছে। লোকসঙ্গীত যন্ত্রশিল্পীরা আজ বসে আছে, তাদের কোনো কাজ নেই, কারণ পাশ্চাত্য যন্ত্রের ভিড়ে তারা যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। কিন্তু আমার বলার মানে হচ্ছে কালিকা প্রসাদ বাংলার লোকযন্ত্র, বাংলার লোকসঙ্গীতের লোকযন্ত্র এক দফকি নিয়ে সারা বিশ্ব জয় করতে পেরেছে। সেদিকটা আমাদের নজর রাখতে হবে, এই বলে আমি
समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential. Your inherent qualities and achieve academic excellence to fulfill your higher education dreams. Join USTM. समाचारों के अगले चरण में नौकरी की स्थायीकरण, बकाया तनख्वाह प्रदान, पदोन्नति सहित कई दफा मांगों को लेकर एएनएम संस्थान के सेवक सेविका कार्यकर्तागण आंदोलन करते आ रहे हैं। सेविकाओं की यह मांग लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस संदर्भ में कोई अहम कदम नहीं उठा रहा। बहरहाल अपनी मांगों की आपूर्ति को लेकर चलाए जा रहे आंदोलन परिसेवा आखिरकार 10 सितंबर को समापन होने जा रहा है और इसके चलते क्षुब्ध सेविकाओं ने पत्रकारों के समक्ष विस्तारित खुलासा किया। अस्पताल में चिकित्सा विभाग तथा चिकित्सकों द्वारा परेशान किए जाने पर कई और पहलुओं को लेकर नाराजगी का माहौल छाया रहा। बाद में उत्तर करीमुद्दीन के विधायक कमलाकर देवपुर का घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिए व सेविकाओं के इस संदर्भ में विस्तारित आश्वासन प्रदान किया। उनका कहना था कि एक तरफ जहां कोविड-19 के चलते बड़े पैमाने पर लोग अस्वस्थ हो रहे हैं, इसी दौरान स्वास्थ्य मंत्री द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति दी जा रही है, लेकिन एएनएम व जीएनएम दूसरे सेविकाओं की नियुक्त नहीं किया जा रहा है, उनकी नौकरी के स्थायीकरण नहीं किया जा रहा है। परेशानी के कगार में जी रहे सेविकागण इन दिनों राज्य व केंद्र सरकार से नौकरी की स्थायीकरण का गुहार लगाते ही आ रहे हैं। গণতান্ত্রিক অধিকার আছে, আমরা ইয়ে করতে ঠিক সবটা ঠিক আছে, অন্বেষণ বইলে তোর চাকরি দিতে নাই কোনোদিন, ওটার মুখ ফটো উঠাও ওটা আমার আপনি পয়সা আপনার বয়স্ক পিছা একটা মানুষ আমরা কেউ রে যে আমরা আমি রিসার্ভের একটা কথা বলি, আমরা তো গভর্নমেন্ট এগেনস্ট আন্দোলন চলে বা সবসময় চলে, তো এটা এরকম নয় যে কেউ মারামারি কর্তা আপনার ইয়ে কর্তা করিয়া এরকম পরিবেশ ক্যান্ডিডেট ইয়ে করা হয়েছে, কিছু করা হয়েছে, পুলিশ আনিয়ে রাখছি এখানে। আমি বলছি লেডি পুলিশ আনো, যদি রাত্রে তারা অন্বেষণ করে তারা তো সিকিউরিটি তৈরি আসামে 500 মানুষ ছাড়বো, আমরা পাই না, আগের বিলেও পাইছি না, আগের ফিরে মেরিট বিশেষ দিছে না, লাস্টে তো 10 মিনিট টাইম দিছে, তারপরে তারা ওই যে সার্কুল অফিসে সারে যা আমার না তারে চাকরি তো দূরে চাকরি লাগে না, আমরা চাকরি লাগতো না। তুমি যে সরে মাই থাকা এটা কিন্তু যদি এই জন্য কোনো ঘটনা করছে আমি সবের দিক থেকে সঠিক হয়ে যাই। আপনার তো খারাপ লাগবে না না শোনো কথাটা, এটাকে উঠাই লিবো আমরা দেখিলে মুখ ভিতর আন্দোলন করতে করে জিগে আন্দোলন করতাম, এটা কোনো ব্যাপার না। তোমরা তো চিন্তা করতে দুখৰে ক'ব লগা হৈছে আৰু যে আজিৰ দিনত আমাৰ মহিলাবিলাক ইহঁতৰ চাকৰি পাৰ্মানেণ্ট কৰাৰ কাৰণে ট্ৰেইনিঙত চান্স পোৱাৰ কাৰণে আজি অন্বেষণত যাব লগা হয়। তো এইটো এটা আনডাৰ চিটুৱেশ্যন এটা ক্ৰিয়েট হৈছে আল্টিমেটলি এটা ভুল বুজাবুজিৰ মাজত এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ লগত এটা হেৰি হৈছে। তো আমি এইটো এইকাৰণে চালোঁ বস্তুটো যে কি কৰা যায়। তো আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰতে ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে আমি লাষ্ট লেংকলৈ চাই ল'ম এইটো কাৰণে চাই ল'ম যে এই যে আমাৰ যিখিনি ছোৱালী মহিলা মানুহ যিখিনি আছে আজিৰ দিনত সিহঁতৰ দৰকাৰ আটাইতকৈ বেছি। টিচাৰ এপইণ্টমেণ্ট হৈছে, আমি বিয়া পোৱা নাই, আমি ভালে পাইছোঁ 5000 টিচাৰ এপইণ্টমেণ্ট হৈছে, কিন্তু আজিৰ দিনত কাৰ দৰকাৰ আছিলে, টিচাৰ নে এএনএম জিএনএম? আজিৰ দিনত এএনএম জিএনএমৰ দৰকাৰ বেছি আছিলে, কিন্তু এই এএনএমবিলাকক সিহঁতৰ চান্সটো দিয়া নাই। এইটো কাৰণে আমি বিচাৰিছিলোঁ যে সিহঁতৰ অন্তত যাতে পাৰ্মানেণ্টটো হয়, সিহঁতে চাকৰিটো পায়। এইটো কাৰণে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ক'লে সিহঁতে গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত কমিউনিকেট কৰিব, সিহঁতে কৰক। আমি বিধায়ক হিচাপে কৈছোঁ আৰু আমাৰো যি কৰিব লগা আছে আজিৰ দিনত এএনএমবিলাকক পাৰ্মানেণ্ট কৰিব লাগিব। আজিৰ দিনত নিডছ, আজি কৰোণাৰ সময়ত আমাৰ এএনএম জিএনএম লাগিব, আমাৰ স্বাস্থ্যকৰ্মীবিলাক লাগিব। আজি স্বাস্থ্য ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যদি ভাল নহয় যদি, তেনেহ'লে আমি কেনেকৈ কৰোণাৰ লগত আমি যুঁজিব পাৰিম? আজি পলিটিক্সৰ কাৰণে কোনোবা কোনো স্কিমৰ কথা কৈ থাকে, ভোটৰ কাৰণে কোনো স্কিমৰ কথা কৈ থাকে, কিন্তু আমি যদি প্ৰেক্টিকেলি চাওঁ তেনেহ'লে আজি স্বাস্থ্যকৰ্মীবিলাক আমাৰ লাগে, স্বাস্থ্য ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো আমাৰ গঢ়ি তুলিব লাগিব। সেইটো কাৰণে আমি বিচাৰোঁ যে ইহঁতে পাৰ্মানেণ্ট কৰিব লাগে। আৰু পাৰ্মানেণ্ট কৰিবলৈ যাবলৈ গ'লে যি কৰিব লগা আছে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন সিহঁতে সহায় কৰিব বুলি কৈছে। আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা আমাৰ বিধায়ক হিচাপে আমাৰ যি কৰিব লগা আছে আমিও কৰিম, অন্ততঃ সিহঁতৰ যাতে পাৰ্মানেণ্ট কৰা যায় তাৰ কাৰণে যি কৰিব লগা আছে আমি কৰিম। আহি কেনে চালোঁ বস্তুটো
হয় অতর্কিতভাৱে ভুল বুজাবুজি কিবা এটা হৈছে কিন্তু এনেকা নহয় ডিৰেক্টলি এনেকা নহয় যে মানে লাঠি দেখাই কেনে উঠাই দিব লাগে বুলি এনেকা ডিৰেক্টলি নহয় কিন্তু ভুল বুজাবুজিৰ মাজত কিবা পুলিচে কিবা কিবি কৰিছে কোনে কোনে বাধা দিব আৰু সিহঁতৰ মনত এটা ভয় হৈছে আৰু যে না আমি নেক্সটত আমি আন্দোলন কৰিব পাৰি নেকি আমাক যদি উঠাই দিয়ে কোনে উঠাব আৰু ইটস এ डेमोक्रेटिक कंट्री। कछा जिले के रांगीरखाड़ी क्षेत्र के पुलिस आउटपोस्ट के कार्यकर्ताओं द्वारा मेहरपुर क्षेत्र में एक घर में छापा मारकर 8 लोगों को ड्रग्स समेत गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए ड्रग्स की कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताया जा रहा है। बहरहाल इस संदर्भ में पुलिस अपनी कार्रवाई पर जुटी हुई है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान पुलिस प्रशासन के कार्यकर्ताओं ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा किया। गौरतलब है कि याबा टेबलेट के साथ साथ दूसरे नशीले सामान खुफिया सूचना के आधार पर रखे जाने की जानकारी मिलने के बाद इस क्षेत्र में यह ऑपरेशन किया गया और जिसके चलते बड़े पैमाने पर ड्रग्स व दूसरे नशीले सामान जब्त किए गए। उदालपुर विधानसभा केंद्र के दयापुर क्षेत्र में अर्बन ड्रिंकिंग वाटर परियोजना के आधार पर एक नए पानी टंकी का आनुष्ठानिक तौर पर शिलान्यास किया गया। इस कार्यक्रम में इलाके के लोगों के साथ साथ जरूरतमंद लोग भी मौजूद थे। प्रशासनिक स्तर के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में आनुष्ठानिक तौर पर इसका उद्घाटन किया गया। इस पानी की टंकी के निर्माण हो जाने पर तथा जल सरबराह प्रक्रिया सामान्य होने पर आवासीय क्षेत्र के करीब 400 से भी ज्यादा परिवार लाभान्वित हो पाएंगे। জল স্টার্ট করেন আসেন প্রেসিডেন্ট আপনি আসেন বা ভালো প্রেসার আছে তো সবচেয়ে আগে কলগুলা বানবে বাচ্চাগুলা রাইতে ছাড়ি দেন এটা জল লটু যে রাখো রাইতে এই কাজ ছাড়ি দিব এরপরে আমি এটা বন্ধ করে আসি কেনে করে ছাড়ি দে এটা আছে তো কতটা সেকন আছে এটা বুঝানি আর আস্তে আস্তে প্রথম জিনিস তো বাচ্চাগুলার খেলার জিনিস পরে ঠিক হয়েছে কারণ সব জায়গাতে ধীরে ধীরে দেখবো তো এটা হঠাৎ হয়েছে তো তারা মনে করে সেটা হয়েছে এটা আনন্দ পায়
ঠিক আছে, কোনো ইয়ে নেই। এটা ফাটলো কেমনে? ওই যখন কাটা আসো তার বিকাল বিকাল করিয়া গেছে তো আর বাচ্চাগুলো বুঝে উঠি গেছে, তার কাজ করতে করতে বিকাল হয়ে যায়। ভালোই বানাইছে। চিন্তা করবা না, আপনার যেটা চিন্তা করা এটা মানুষের মানিয়া নি। ধীরে ধীরে যে জিনিসের মধ্যে পয়সা দেয় এটার যত্ন হয়, যেগুলো করে মাগনা হয় এগুলোর যত্ন হয়, ঠিক না? এটা মনে রাখবা। একদম সামান্য পয়সা। ওই তো খুলি তো এখন আপনি বলবেন कछार जिले के बोरखला विधानसभा केंद्र के अधीन सिलचर हाफलोंग राष्ट्रीय राजमार्ग बेहाल हालत होने पर इलाके के लोगों में तनाव का माहौल छाया हुआ है। करीब 2000 से भी ज्यादा वाहन इस सड़क पर फंसे हुए हैं। लगातार 5 घंटे तक वाहन फंसे रहने पर यातायात परिसेवा पूरी तरह ठप रहा। 10 सितंबर को इस क्षेत्र में लोगों को बेहद परेशानी के दौर से गुजरते देखा गया। साथ ही जान वाहन भी कई क्षेत्र में यातायात के दौरान ठप पड़ते देखा गया। आखिरकार लंबे अरसे के प्रयास के बाद इस क्षेत्र में आखिरकार सड़क को ट्रैफिक जाम मुक्त किया गया और यातायात परिसेवा सामान्य होते देखा गया। सबका विकास कितना सुंदर पोजीशन है। सुबह से ना खाया है, ना पिया है, ना जंगल में फंसा हुआ है। ड्यू टू काम 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 दिख रहा है, बहुत सुंदर काम हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। কি রাস্তা কি অবস্থা? রাস্তা অবস্থা আর এখানে शमशान जाइमू किंतु ये रास्ता আমি आइमू ना, शमशान जाइमू मरने के लिए अब तैयार है, लेकिन ये रास्ता में आने के लिए अब दोबारा कभी नहीं आए। कान पकड़ता है। जय हो, जय हो। स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं द्वारा कोविड-19 की रोकथाम के दौरान नए तथ्य सामने उजागर किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कुल 165 मरीजों का स्क्रीनिंग किया गया है, जबकि 535 लोगों का सैंपल संग्रह किया गया है। 1270 लोगों का टेस्ट किया गया है, जबकि आरटी क्षेत्र में 97,205 मरीजों का परीक्षण किया गया है। कुल 24 घंटे में 45 मरीजों को पॉजिटिव पाया गया है और अब तक 4,887 लोगों को पॉजिटिव पाया गया है। बहरहाल इस संदर्भ में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। গত 24 ঘন্টায় শিলচর মেডিকেল কলেজে 165 জন পেশেন্টকে স্ক্রিন করা হয়েছে আর থ্রোট সোয়াব স্যাম্পল কালেক্ট করা হয়েছে 535 জনের। টেস্ট করা হয়েছে 1279 জনের। এখন অবধি শিলচর মেডিকেল কলেজে আরটি পিসিআর টেস্ট করা হয়েছে 97,205 জনের। গত 24 ঘন্টায় পজিটিভ রেজাল্ট এসছে 45টি। এখন অবধি আমাদের টোটাল পজিটিভ রেজাল্ট এসছে 4,847টি। আর গত 24 ঘন্টায় আমাদের র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করা হয়েছে 150টি, এর ভিতরে 10টি পজিটিভ এসছে। এখন অবধি টোটাল র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করা হয়েছে 7,030টি, এর ভিতরে টোটাল 7,081টি পজিটিভ এসছে। গত 24 ঘন্টায় আমাদের পেশেন্ট ভর্তি হয়েছেন 16 জন এবং ডিসচার্জও হয়েছেন 16 জন পেশেন্ট। বর্তমানে ওয়ার্ডে অ্যাক্টিভ পেশেন্ট আছেন 196 জন, আইসিইউতে আছেন 16 জন পেশেন্ট আর ভেন্টিলেটরে আছেন 3 জন পেশেন্ট। বর্তমানে ক্রিটিক্যাল অবস্থায় আছেন 34 জন পেশেন্ট আর অক্সিজেন সাপোর্টে আছেন 44 জন পেশেন্ট। গত 24 ঘন্টায় শিলচর মেডিকেল কলেজে 4 জনের ডেথ হয়েছে,
2 জন কাছাড় ডিস্ট্রিক্ট এবং 2 জন করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্টের। এখন অবধি আমাদের টোটাল অ্যাডমিশন হয়েছে 1849 জন এবং ছুটি হয়ে গেছেন 1525 জন। আর করোনা সংক্রান্ত রোগী মারা গেছেন 128 জন, এর মধ্যে 49 জন কনফার্ম করোনা ডেথ। এখন অবধি আমাদের 103 জন ডোনার প্লাজমা ডোনেট করেছেন এবং 206 জন प्लाज्मा रिसीव करेছেন। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।